হ্যাঁ যা ধর ধর আমি ফটো তুলছি তোর যা যা ধর বসিস না রে এর দু আমার কম লোক এবারে তুই বড় বড় তুই বুঝ তুই ছোট বড় তুই না বাবা ऐसे मुड़ ऐसे देखो देखो सेकंड हो रहा है ভিডিও বানাচ্ছি এই বদমাশ चल चल तू लड़ा लेगी फिर भाई से नहीं दिला मेरे फोटो में तो भाई से नहीं देखिएगा बच्चा सबके एक मतन नहीं থাকে না ভালো আমরা যদি দেখবেন আপনার অনুমান মুন্ডু করে কোনো দাঁড়িয়ে গেল খরখরা ছিঁড়ে দিচ্ছে ছিঁড়ে না यार 5 मिनट देरी ना दे घरे चिल्ला मारते तुरंत 5 मिनट देरी ना दे घरे चिल्ला मारते तार बछड़ी ना माले 5 मिनट লাগলো अरे बच्चा फिर হয়ে গেল এ বেচারা আর তোমার কালিক থানায় আছে বেচারা